Sada. Okay, main event of our double header bakbakan here in Cantabaco, Toledo City. Team Ismael, Ernie og ni William kontra sa Team Jason, Darlene the Black Panda og ni Shantoy. Igual 0 pa atong skora sa atong game 1 sa atong bakbakan main event. O kining atong bakbakan double header diri sponsored nila ni Angel Saik Alabi, si Randy Minyosa Larita, under Pitik Partner Promotion, organized by Boss Jordan Alporque. Ay Jason, babag tinaing Jason. Bola sa Team Erne. Servisyo Erne. Shantoy. To William. Wala. Nanukdok na si William. Post guy si Jason. 1-0. 1-0 na. Shout out na ni Cambras dire nila ni di Ascarabaw ni Skilida o nila Carlo. 2-0 atong skora pabor sa team nilang Ismael, Erne ug ni William. Okay, back to the ball game. Servisyo Erne. 2-0 ato score kini para 3. Shantoy. Erne, milayat. Sound pag Shantoy. Gios mag dok-dok na Erne. Awa na. Point 3-0. O servisyo Erne para 4 na. Out ball, side out. Servisyo Jason para 1. William. Jason may puti using laras. Good item delivered by William. 3-0 lang yapon atong score. Kini servisyo William para 4 na. The Black Panda, 2-shot combination. Answered by Erne Basalan. Shantoy. Ito ra. Kisi-kisi na si Erne dito. Ismael. Jason, gi-out ang timbre. 4-0 na. 4-0. Here comes William para 5. Net bag. Side out. Servisyo Darlene, the Black Panda para 1. Lobo. Itoy. Labay na. Mi abroad ang bola ni Shantoy, migawas sa nasod. 4-0 4-0. Kini para 5, servisyo Ismail. Darlene, overhead, kuha ni Erne. Jason, to William. Shantoy. Heavy rainfall na, coming from Team Guadalupe. Net bag. Side out. 4-0 4-0. 4 na puntos ang kalamagan sa Team Erne William og ni Ismail. Kini para 1. Erne. Tara, bukson. Auto. 1-4. Servisyo Shantoy. Hasan tong kuan. Mong. Servisyo Erne. 1-4 the Black Panda mitukmod. Laki ni. Tuara, grabe panukdok. The Black Panda. Out ball. 5-1 na, 5-1 sa atong game 1 sa atong bakbakan na main event. 5-1 kini para size. Agi out ball.
1-5. Servisyo Jason. William Tosyantoy. Bato. Lugapak bola. Out ball. 2-5 na, 2-5. Servisyo Jason para 3. William Darlene the Black Panda. Ay. Bad item. Delivered by Shantoy. Ilawom Tanil Miyagi. Di madawat. Single na. 5-2 ang atong skora. 5-2. Tulo ka puntos ang labaw sa team William Erne og ni Agay bay. Buslot ang depensa. Walang kataw-taw. Walang kataw-taw sa team Jason. Servisyo William. Size 2 ang atong skora. Size 2. William pouring in. Tuara. Full throttle na sa Ismail. Ala, grabing panakdak. Oy, laki ni. Pagkakataon na. Linaw na. Goodbye Philippines. Abuhi na gyapon. Ende out ball. City 2 na. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap og ang email ang Arnoco Uno Disco Mobile basta disco Arnoco basta Arnoco Disco og ang Infos Kids Hardware mga kaibigan, the coolest clothing line in town. Servisyo William again, two shot combination. Auto 8-2 na. 8-2. 6 na puntos ang kalamangan sa team ni Ismail og ni William sa ating game 1. 9-2. 7 puntos ang kalamangan. Kini para Jis. Erne. Tuara. Imo Erne. Tuara. Dampa na si Erne. Dampa na. Ay, kini. Kuha pa. Kaniha. Babhani. Kinsay mababhani. Erne. Kumbar. Jis 2 na. Jis 2. Iyay. Murag. Dayunon magkading William. Jis 2 na. Tuara. 11-2. Shout out dari Skilid dari Cambraso o manghod ni Carlos aray. Dari Skilid dari konsehal. Konsehal Jobert og ni kuanda Karabaw. Out ball. Na. Daog na ang team ni Ismail og ni William sa game 1.